السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. يطلبوا مني بعض الأصدقاء ديالكم أنني نرجع للصفحة 26 لاباج 26. درس يتعلق بالإكسبرسيون إكريت ou le titre élaboration d'un plan d'un éditorial. أي إنتاج أو وضع مخطط للمقال الافتتاحي اللي بغينا نقومو به في le journal de classe. Objectif élaborer le plan d'un éditorial. حنا مطلوب منا هو نديرو جريدة القسم. On va observer et lire le support suivant. Voici le plan de l'éditorial d'un journal de classe. هذه هي المخطط ديال المقال الافتتاحي لجريدة ديال القسم. Bien. Le titre. Enfin, c'est la rentrée. Le thème, c'est la rentrée scolaire. الدخول المدرسي. Idée générale. الفكرة الرئيسية. Fini les vacances. Le temps est au travail sérieux pour s'instruire et développer ses compétences. انتهت العطل. إنه الوقت والعمل الجاد للتعلم وتطوير المهارات. Les compétences هما المهارات. Position défendue. يعني شنو هما الحوايج اللي غادي ندافع عليهم أنا في l'éditorial ديالي. Les vacances servent à se récréer et à renouveler son énergie. الدور تاع العطل هو الاستراحة، نتسرحوا، نأخذ قسطا من الراحة وإحياء القدرات ديالنا أو الطاقة ديالنا من جديد. Argument. Il est néfaste. néfaste هي مضر. Il est néfaste de rester oisif longtemps. مضر أن نبقى بلا حراك لمدة طويلة، أو كما نقول بالدارجة بنادم إلا بقى جالس في شي بلاصة بزاف راه غادي يعيا. يعني مضر أننا نبقى جالسين، وظيف هي لا نبقى ساكنين في مكان واحد pour longtemps يعني مدة طويلة. هذه خاصنا argument هي شي حاجة إقناع. Les études sont très utiles pour l'avenir. فعلا التعلم ضروري للمستقبل. هاد لي زارغيومون هما اللي تندافعوا بهم على الفكرة الرئيسية ديالنا. effet souhaité. ما هو التأثير المستحب. encourager les apprenants à reprendre leurs études avec élan et motivation. تشجيع التلاميذ للرجوع إلى الدراسة بتحمس، يكون عندهم واحد الحماس أنهم يرجعوا للدراسة. Bien. Observer ça veut dire ملاحظة le support. اش تلاحظوا هنا؟ كاين عندنا لو تيتر، le thème، idée générale، position défendue، argument، effet souhaité. هاد المسائل هادو تنحطوهم ديما في لو بلان دو l'éditorial. كخطة
كخطاطة أو كمخطط اللي بغينا نخدمو به باش نديرو في الآخر ليديتوريال ديالنا. مفهوم؟ نمرو لا rubrique j'observe et je comprends. Première question. Que trouve-t-on dans ce plan d'éditorial? On trouve un titre, thème, idée générale, فكرة العامة, position défendue, argument, وسائل الإقناع, et effet souhaité. À quoi sert ce plan؟ يعني بماذا ينفعنا هذا المخطط؟ Ce plan sert à bien organiser et faciliter la rédaction de notre éditorial. المخطط يساعدنا على تنظيم وتسهيل كتابة المقال الافتتاحي. Ce plan donne-t-il des idées détaillées ou générales؟ واش تعطينا أفكار عامة ولا أفكار مشروحة بزاف détaillées؟ Ce plan nous donne des idées générales. نمرو la rubrique je retiens. Pour élaborer le plan de l'éditorial لإنتاج أو وضع مخطط للمقال الافتتاحي, je définis أحدد le thème الموضوع à traiter et les faits visés. الموضوع اللي بغينا نهضرو عليه نحددوه وشنو تنتوخاو منه, يعني ما هي الفكرة اللي بيعطي للقارئ. Je choisis un titre expressif, يعني نختارو عنوان معبر, expressif معبر. وشفنا la nominalisation de la phrase, نديرو un texte sous forme d'une phrase nominale. Je formule brièvement l'idée générale. أكون بسرعة l'idée générale, الفكرة الرئيسية. Je note des arguments pour soutenir ma position. يعني أكتب أو أحدد وسائل الإقناع ليثبت الفكرة الرئيسية ديالي. Bien. Pour la rubrique je m'entraîne, la consigne أو التعليمة أو المطلوب من التلميذ. Notre classe élabore un journal scolaire. Je suis membre de l'équipe de rédaction. يعني أنا عنصر من مجموعة أو مجموعة التحرير chargée المكلفة de rédiger l'éditorial du journal.
Avant de l'écrire, nous en élaborons le plan. Et l'élève, va participer à l'élaboration du plan ou bien de l'éditorial d'un journal. Le travail va se faire sous forme de groupe de 4 à 5 élèves et vous allez le comparer avec vos amis ou bien avec d'autres classes. Dans la rubrique « Je m'évalue », je vérifie que mon plan est. يعني نشوف واش المخطط ديالي ايه كلير، هل هو واضح، يعني ممكن يقرأ أي واحد. عندي هنا وي اي نو، إلا كان واضح غادي ندير وي. Est-ce qu'il est concis? Ça veut dire est-ce qu'il est bref, مختصر. Oui. Est-ce qu'il est complet؟ يعني كامل، يعني فيه كاع جميع المكونات، لو تيتر، لو تيم، ليدي جينيرال، لي زارغومون اكسيتيرا. Oui. Est-ce qu'il est cohérent؟ دونك est-ce qu'il est cohérent يعني كاين واحد التناسق ولا ترابط بين الأفكار. Si oui, vous mettez une croix ici. J'espère que vous avez bien compris. نطلب منكم هنا هادشي داخل فاش في l'expression écrite، يعني l'écrit. تعلموا كيفاش ديروا l'expression écrite. Écrire un éditorial. Merci beaucoup.